राजधानी कोलकाता में आज सुबह मिनी बस में धुआं निकलते देख चारों ओर दहशत फैल गई। जानकारी के अनुसार बिराती विवादी बाग रूट की बस आज सुबह करीब 8:30 बजे सेंट्रल एवेन्यू एमडी रोड क्रॉसिंग पर पहुंची तो चालक ने बस से धुआं निकलते देखा। वही घटना के प्रकाश में आने के बाद तुरंत ही यात्रियों को बस में उतार दिया गया। इस बीच धुआं बढ़ता जा रहा था। खबर मिलते ही दमकल की एक गाड़ी पहुंची और स्थिति पर काबू पाया। हालांकि इस घटना में कोई घायल नहीं हुआ। शुरुआत में माना गया कि दुर्घटना यांत्रिक खराबी के कारण हुई। বাসে প্যাসেঞ্জার ছিল না, প্যাসেঞ্জার ছিল। বাসটা কি এখানে মাঝ রাস্তায় আগুন লাগলো না সাইড করে দিয়েছে? ওখান থেকে সিঙ্গেল দিয়ে আগুন ধোঁয়া বেরিয়ে এখানে নিয়ে এলো। আচ্ছা, নিয়ে আসার পর এখানে চেপে দিয়েছিল। আমরা পুজো করে রাখি, ধোঁয়াটা বেরোচ্ছে, ধোঁয়া বন্ধ হয়। কোনো আওয়াজ হয়েছিল? না না না, ড্রাইভার বন্ধ করতে পারছে, বন্ধ হচ্ছে না। রাস্তা একটা দুটো আমাদের ড্রাইভার একটা ওটা বন্ধ করলো, তারপরে দরকার এলো ঢুকিয়ে দেবে জল মেরে। আপনার নাম? আমার নাম করছি। ब्यूरो रिपोर्ट पीवीटीवी न्यूज़। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। রানীগঞ্জ শহরের এনএসবি রোডে অবস্থিত সুসজ্জিত এবং মনোরম পরিবেশে অতিথিদের পরিষেবার জন্য তৈরি অতিথি ইন হোটেল অ্যান্ড রেস্টুরেন্ট। হোটেল অতিথি ইন পরিষেবায় থাকছে অত্যাধুনিক সুবিধাযুক্ত এসি রুম। অতিথি ইনে পকেট ফ্রেন্ডলিতে আপনি পাবেন সিঙ্গেল অ্যান্ড ডাবল বেডরুম। ফেস্টিভ্যাল সিজনে থাকছে স্পেশাল ডিসকাউন্ট। তাই উৎসবে অনুষ্ঠানের যে কোনো দিন পাশেই পাবেন হোটেল অতিথি ইন, মেট্রো প্লাজা, এনএসবি রোড, রানীগঞ্জ, মুথুট ফাইন্যান্স বিল্ডিং। যোগাযোগ করুন এই নাম্বারে 7872933666 এবং 9434133666।